अनेक प्रश्न करुछंती जे भोट चोरी को लेकिन आपण कहीं उठाऊ ना आज्ञा आपणकर गोटे जिनिस हजि जाइथबो आपण से कथा उठाउछंती ना नहीं पड़िशा घर कि आउ को गाँव रे आउ को जिले रे आउ को राज्य रे चोरी होइतिले आपण से कथा उठाउछंती। आज्ञा जदि भारतीय जनता पार्टी भोट चोरी करिथबो ताहले एठी बीजेडी रे भोट चोरी होइथबो। जदि सेया कांग्रेसर भोट चोरी होइछि बोली राहुल गांधी सारा भारत बुलिले पदयात्रा कले प्रतिदिन सांबादिक सम्मेलन रे हो पदयात्रा रे हो जेकोसी भाषण रे हो भोट चोरी करिछ गादी छाड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एभली आह्वान दौरान जदि विजु जनता दल भोट चोरी होइछि आपण केवल कागजटी देई लिखि देकी निर्वाचन कमिशन पाखे अभियोग कले। अरे निर्वाचन कमिशन तो भोट चोरी है ना बोली बारंबार कहते तथ्य प्रमाण सबू देखा। जदि आपण भावुंट माने विजु जनता दल भावुची भोट चोरी होइछि तांको कर्मी माने भावुचंती भोट चोरी होइछि ताहले बीजेडी राजरास्ता को आसुनी। नवीन पट्टनायक गोटा भोट चोरी की नहीं कि सबू निर्वाचन मंडली बुलू नाहांती ना नहीं खाली चिठी लिखिदेवा मोदी को विरुद्ध में पदुटे कहबानी प्रेस स्टेटमेंट पर नवीन बाबू लिखिले आमे राज्य सरकार विरोध में लड़वा मोदी सरकार विरोध में नुह। आज्ञा डबल इंजिन आपण मनकर गोटे इंजिन को अचल करदे माने आम राज्य सरकार को टार्गेट करी गोटे इंजिन को अचल करदे किंतु आउ गोटे इंजिन अच्छी डबल इंजिन कहीं थाए गोटे आगू को टाणे आ गोटे पछरू ठेले आम जी जाचे जदि गोटे इंजिन भल अच्छी ताले सी तो ठेली जीव। तेणु नवीन बाबूंकर ए बुद्धि उदय होनी पांड्यान बाबूंकर ए बुद्धि उदय होनी किंतु कर्मी माने सोशल मीडिया रे गर्जन कर भोट चोरी होइछि भोट चोरी होइछि। अरे भाई कौ निर्वाचन मंडली रे केते भोट चोरी होइछि कौ बूथ रे आपणकर भोट थेला आउ से बूथ रे सेतिकी भोट पाई नाहंती सेई विधायक माने आग जणांतु। हिंजिली रे 4000 भोट रे नवीन बाबू जितिले आगुरु 50 60 70 हजार भोट जीति रेकर्ड करुले एबे काहींकी कमिला तांको भोट किए चोरी नहीं गला नवीन बाबूंकर चोरी होइछि नवीन बाबू कहबे ना। तेणु आग नवीन बाबू कहतु। तेणु विजु जनता दल कर्मी माने सोशल मीडिया रे भोट चोरी आपण कहीं उठाऊ ना मीडिया कहीं उठाऊनी ओडिशा रे कोउठी चोरी होइछि मु कहूँ मु आज पर्यंत बुझी पारुनी केउ निर्वाचन मंडली रे भोट चोरी होइछि। निमापड़ा रे भोट चोरी होइछि समीर दास को टिकेट देलेनी आपण जहाँ को टिकेट देते सी पूरा बंधा होइछंती। ब्रह्मगिरी सत्यवादी मन इच्छा राति अधे आपण टिकेट बदलई देले उमा सांतारा को ब्रह्मगिरी संजय दास वर्मा को सत्यवादी। अरे सेठी तुम इक्वेशन खराब हारिबार थला बेगुनिया बोलगड़ समीकरण ठीक सबू ठीक रे चलला सेठाकार विधायक 50,000 भोट रे कहीं जीतिले। प्रणव प्रकाश दास संबलपुर गले हारिले जदि उपकूल लड़ी था माने तांकरी जाजपुर लड़ी था भल भोट्रे भी जीति था कोरे उपरे भी प्रभाव पड़ी था सी तो तांको निर्वाचन को प्रचार रहिले पश्चिम ओडिशा रे माने संबलपुर रे आ एठी कोरे कथा किए बुझी था भोट केंटी टाणी था। आपण बड़चणा रे वर्षा प्रियदर्शनी को टिकेट देले संगठक होउछन अमर शतपथी जदि न देल तांकू ताले आउ जणे किए बीजेडी नेता को मध्य देई पार था आपण संगे संगे गोटे हिरोइनी गाणी की देदेले सेठी भोट चोरी हो गला। आग कथाटा बुझिया दरकार जे कौ जगार गोटे टाणुआ नेता थे गड़ी पड़े आपड़ कहे बड़म्बार देवी मिश्र 2017 मसीहार स्थिति आपड़ जानती 2017 पंचायत निर्वाचन रे बड़म्बारे देवी मिश्र 6टा जाक जिला परिषद हारी जाइए आपड़ कहे तापर जीतिले ताने सेठी बीजेपी रो भोट थेला 8गड़ राजा स्वाई कौन प्रकार जीतीगले प्रभात विश्वाल तांको पुओ को तो पुणी जितई देले देवी त्रिपाठी मध्य पुणी जीतिले। असुविधा कौन है बारबाटी कटक रे आपण देवे सालेपुर जड़े नेता मन इच्छा टिकेट देले तेणु तार तो प्रतिफलन भोगीबार थेला। जदि यही भाव में आप देखिए दल कहला जे स्वामी उपर असंतुष्ट और विधायक उपर असंतुष्ट आ घर क्या टिकेट देले को पुओ को देले कि पत्नी को देले केंती लोक संतुष्ट हो ये कौ गणित जदि लोक
ମୋ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତାହେଲେ ମୋ ପରିବାରରୁ ଯିଏ ଠିଆ ହେଲେ ବି ସେଇ ଭୋଟ ପାଇବ, ବଦଳିବ କେମିତି? ତେଣୁ ଆଗ ସମୀକ୍ଷା କର। ଦଳର ଅନେକ ନେତା କହିଲେ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ବି କହିଲେ, ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ସମୀକ୍ଷା କଲା, କମିଟି କରାହେଇଥିଲା, ବୈଠକ ବସିଲା, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି କହିଲେ ଭୋଟ ଚୋରି ଇଏ ନେଇଗଲା ସିଏ ନେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡ଼ି ହାରିଗଲା। ଦଳର ରଣନୀତି କ'ଣ କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା? ତେଣୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ପୁରୀରେ କ'ଣ କଲେ? ଅରୁପ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଦେଲେ। ଆରେ ସେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସଂଗଠନ କରୁଥିଲେ ଏମ୍ପି ହେବା ପାଇଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁରୀ ପଠାଇଦେଲେ। ପୁରୀରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ହାରିଯିବି, ସେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲେଇବିନି, କାହିଁକିନା ପୁରୀ ରାଜନୀତିକୁ ସେ ଷ୍ଟଡି କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା କଂଗ୍ରେସରୁ ବିଜେଡ଼ିରୁ ସେ ଅନେକବାର ସାଂସଦ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅରୁପ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଦେଇଦେବେ, ହାରିବେନି? ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ନିମାପଡ଼ାରୁ ସମୀର ଦାସଙ୍କୁ ଆଣିକି ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବାର ଥିଲା, ଆଙ୍କୁ ପୁରୀ ଏମ୍ପି କରିଥାନ୍ତେ, କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଆପଣ ଦେଖି ଦେଖି ଯିବେ, ଦଳର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ଆପଣ ମୂଳକୁ ନ ଯାଇକି ଖାଲି ଡାଳ ଭୁଲ। ଏବେ ବି ଆପଣ କହିବେ ଆମ ଦଳରେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, ବିଧାନସଭାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଆସିବେନି। ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବି ଆସୁନଥିଲେ, ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲେ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। କାଲି ବିଜେଡ଼ି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ବିନା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କର, ବିନା ତମ ନେତୃତ୍ୱରେ। ଏମିତି କେବେ ହେଇଛି? ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୟସ ହେଇଯାଇଥିଲେ ବି ସେ ନିଜେ ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ନିଜେ ସିନା ଆଗକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଆଣିଲେ ଏମିତି ହେବ? ଆପଣ ସେ କଥାକୁ ନ ଯାଇକି ଖାଲି ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଲଦିଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଂଗଠନ ଯୋଗୁଁ ଜିତିନି, ତାଙ୍କର 50% ଜିତିବାର ମାନେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ଟା କେବଳ ବିଜେଡ଼ି ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ, ଏଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉପରେ, ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଲେ ସିନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ କି କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବ କେମିତି? ଗତ 15 ମାସ ଭିତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେତେ ଥର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆଇଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏଠାରେ ଟିଭିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ, ପେପରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନାହିଁ। ଆଗ ଆପଣଙ୍କ ନେତାଙ୍କୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ? 2024ରେ 22 ଇଲେକ୍ସନ୍ ତ ପୋଛି ନେଇଗଲେ, 30ଟାକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିତିଲେ। 24 ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ କିଏ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଥିଲା ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ? ତୁମ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଚୟନ କରିବା ଅଟକେଇବା, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିବା, ଏଠୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯିବା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଲୋକେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? କହିଲେ ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଗାଁରେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପିକୁ, ଏପଟେ ଯାଇକି ନେତା ମିଶୁଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିରେ। ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଯାଇକି ମିଶିବେ, ଏପଟେ ଗାଁରେ ଏଠି ବିଜେପିକୁ ବିରୋଧ କରିବେ। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବନି? ଆଜିକା ଦିନରେ ବା ସେଇ ଧାରଣା ରହିଛି। ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଏକାଠି ବୋଲି ଏ ଧାରଣା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଇଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂଗଠନ ଆଗେଇବ। ଏଇଟା ତ ଭୁଲ କଥା। ବରଂ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ଦଳ ଅସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୋଟ କମି ଯିବ। ଆପଣ କହିବେ କେମିତି କମିବ? ଆଜ୍ଞା ଇତିମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 300ରୁ 400 ସରପଞ୍ଚ, ତା ଦେହରେ କିଛି ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସମିତି ସଭ୍ୟ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଜଣେକେ ତ 200-300 ଭୋଟ ଥିଲେ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, 0ରୁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛି। ଗାଁରେ କ'ଣ ଖାଲି ବିଜେଡ଼ି ନାଁରେ ଭୋଟ ମିଳେ? ସେ ସରପଞ୍ଚର ଗୋଟେ ଦମ୍ ଥିବ ବୋଲି ତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଏ। ଆପଣ କହିବେ ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଲାନି। ହିସାବ କରନ୍ତୁ, ଯଦି 300-400 ନେତା ଗଲେ, ଜଣକଟି 200-300 ଲେଖା ଭୋଟ ହିସାବ କଲେ ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷ ଭୋଟ କମିଗଲାଣି। ହିସାବ କଲେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆହୁରି ଅଧିକା ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ପଳେଇଲେ, ଭାସ୍କର ରାଓ ପଳେଇଲେ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନେତାକୁ ଆପଣ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅନେକ ନେତା ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର 10,000 5,000 ଭୋଟ କମେଇ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର 4-5 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ କମିଯିବନି? 4-5 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ କ'ଣ କମ୍? ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜିତିବା ପାଇଁ ପରା 3-4 ହଜାର ଭୋଟ ଦରକାର। ଖାଲି ଗପ। ନବୀନ ଯାହା କରିବେ ଠିକ୍, ପାଣ୍ଡିଆନ ଯାହା କରିବେ ଠିକ୍। ଆରେ ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ ଅଛି। ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି 100% ଠିକ୍? ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିନାହିଁ, ବିଜେପି ପାଖରେ ବିଜେଡ଼ି କାଲି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଗଲେ, ବିକ୍ରି ହେଇଗଲେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ନାହିଁ।